नॉटी बॉय एंड नॉटी गर्ल। ये देखिए, हाँ ठीक है, जेने शुने दीजिए। ये देखिए मेरा काइट देखा है, उड़बे ना कोचू। ये वीडियो मैं दे दूंगी है फेसबुक में। देखा, ये काइट काइट है। যতই ঘুরি ওরা রাতে লাটাই তো আমার হাত। তাই বলেছি শুভশ্রীর নাম রূপা। ধূমকেতু, ধূমকেতু ইজ এ ফেমাস ফিল্ম বাই দীপক অধিকারী, মানে দেব। ওই যে যাচ্ছে, and শুভশ্রী গাঙ্গুলি। The film by রাজ চক্রবর্তী, MP, সরি MLA ব্যারাকপুর।